सुख संपत्ति दाता जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माता धारण की हो, मैया धारण की हो। हीरा पन्ना दमके, हीरा पन्ना दमके, तन श्रृंगार लीनो जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन मन मोहे जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढूले प्यारे, मैया चवर ढूले प्यारे। धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा, भोग धरे न्यारे जय संतोषी माता। गुड़ और चना परम प्रिय तामी संतोष किए, मैया तामी संतोष किए। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भक्तन विभव दिए जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानती आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे, मैया जो कोई जन गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे जय संतोषी माता। जय संतोषी माता, मैया संतोषी माता। अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की, सुख संपत्ति दाता जय संतोषी माता। जय संतोषी माता, मैया संतोषी माता। अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की, सुख संपत्ति दाता जय संतोषी माता। ज्ञान
प्रभवन्ति चक्रमुण्डा मतमतमतिते सर्वयन्ति पुनातु मा भगवती संपत्ति नवचरणार्विन्दकमले पुष्पं समर्पयामि नमः वनस्पते अग्रेयं सर्वदेवानं युगोयं युगं स्वाहा दीपं स्वाहा दीपान्तपरिजातमनिनं स्वधा मुखवात् ताम्बूलं नमः ताम्बूलान्तपरि ध्यानम् आत्मन्यमः इन्द्रमापातपूर्वासा ओम रव्यादिनवग्रहेभ्यो स्वाहा रव्यादिनवग्रहेभ्यो ओम भूर्भुवस्व गायत्रीदेव्ये स्वाहा गायत्रीदेव्ये ओम भूर्भुवस्व सावित्रीदेव्ये स्वाहा इदं सावित्रीदेव्ये
ମତେ ଅରୁଣ ଆମ ସାଙ୍ଗ ତ ବାଦ କଲା ମୁଁ ନହେଲେ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଲୋକ କହିଲା ଫୁଲ ଖାଉ ଆଜ୍ଞା
ये बाजा कहीं बंद करो बाजा बजा कुआरे बाजा बजा हाँ मु अच्छी एमएलए साहब मत पट अच्छी हां लगा जहाँ आपन घर तो उद्घाटन है विधायक हाथ में ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडली तत्व मंगलम मधुसूदन माधवो माधवो वाक्यम माधवो माधवो हरि स्मरन्ति सर्वकार्येषु मंचरे विधायक द्वारा संतोष मंडप उद्घाटित करागला श्री नेताजी जयंती उत्सव अवसर आम समस्त नवेदन कर समस्त आसतु जो नाम पढ़ी से मंडप उपरक आसवे श्रीजुक्त भजहरिचर महाशय एवं श्रीजुक्त रवीन्द्रनाथ दास श्रीजुक्त अरुण कुमार दास विधायक महाशय मंचर अच्छा आम नेताजी चरणारविंद पुष्पगुच्छ प्रदान करूँ एवं नेताजी जयंती उत्सव आरंभ हो समस्ते ये आसन बसी जातु विधायक सामने जो मैंने जो बंधु मैंने आसी आगंतुक बंधु मैंने आम कृष्णांगनपुर पनीमूर एवं शंखेश्वर गाइला इत्यादि पंचायत समस्त निवेदन करी श्रीजुक्त जिला परिषद सदस्य पूर्वतन श्रीजुक्त क्षीरोद बारिक से मंचासन आए क्षीरोद बारिक निवेदन करुँ मंचासन आए निवेदन करेंगे श्रीजुक्त भगवती महाशय मंचासन आए जन संहिता समपाठते शिववती ब्रह्मति देवान्तु ओम श्री भाई नाम डाको मामू नाम डाको नाम आसो श्रीयुक्त भगवती महाशय निवेदन करके आम समस्त वातावरण को जाना सत्वे मंच पर हाँ चल ठीक समस्त एक्सेप्ट कर समस्त अतिथि मान निवेदन करी समस्त मंच पर बस जाते आमर दुई जन अतिथि आसुच्च पचर 5 मिनिट भर पहुंचे लोकनाथ महाविद्यालय कोरुआर अध्यापक श्रीजुक्त क्षीरोद प्रसाद नायक से आवेदन करी से मंच उपरक आसवे ग्रहण पहुंचीगला बाबा दिवाकर दास महाराज से आसुंच सदाबल यही अभियान कार्यक्रम प्रवर्तन प्रदान करेंगे समस्त आसतु आमर अत्यंत
କ୍ଷୀର ବିରାଜ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ କରି ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ନିବେଦନ କରିବି କ୍ଷୀର ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ କରିବା मर्यादा दृष्टि शारदा भाईमान को निवेदन करेंगे शारदा मैंने मंच पर श्रीजुक्त शारदा भाईमान निवेदन करेंगे दयाकोरी 2 मिनिट मंच पर शारदा भाईमान समस्त हरिबल नाम दिखती समस्त अपनार भावती सी आउट शारदा भाईमान मुझे निवेदन करेंगे शारदा भाईमान मंच आगे बसला भैया ये नेताजी जयंती उत्सव कमिटी तरफ शारदा भाईमान को संरक्षित करने निवेदन कर नेताजी जयंती उत्सव कमिटी तरफ ये आसतु प्रथम पुरुष कार्यक्रम आरंभ मंच पर ये वास्तविक अक्षातपल्ली जगतसिंहपुर जिला तीर्थ निर्वाचन मंडल गोपालपुर संसदीय पंचायत एक नामविहीन गाँ जहाँ को जनार्दनपुर एपर्यंत सरकारी स्वीकृति प्रदान करनी से गाँ हूँ जनार्दनपुर जहाँकि बौलपुर सामिल होती यही गाँव अधिवासी मैंने अनेक प्रशासन विभाग अधिकारी को निवेदन करने सत्वे आवेदन करने सत्वे आम सरकार आपड़ा रही आज पर्यंत से नवीन पट्टनायक सरकार से डायरेक्ट पट्टनायक सरकार से आउदार सरकार आम समस्त निवेदन करें आशा करूँ यही समय आमर गाँव विधायक महाशय आगामी दिन में आसुवा समस्त प्रशासन अधिकारी मैंने आमर छोटिया गाँव अभिभावक मान निवेदन को रक्षा कर ये जनार्दनपुर गाँव को गोटे रेभिन्यू विलेज करेंगे अनेक आशा विकास रखी से निवेदन करते सर्वप्रथम से अक्षातपल्ली गाँव घर गणी गले अंगुठी आगे गणिदेले 30 एवं घर 22 आगे एवं से प्रकृत घर होती 7 एवं से 7टी घर संख्या होती 125 एवं ता भर महिला होती अर्धाधिक एवं पुरुष होती खूब कम से बाहर अनेक चाकरी बाकरी करती एवं घर गाँव जीवन अच्छा से दैनंदिन आ रोजगार पोषण से जाते बाहर गाँव रहती 10 जन कर्मकर्ता से जाने यही छोटिया गाँव एक निष्पत्ति कलु जो भारत वर्षर जो जयंती उत्सव पालन कर स्मृतिचारण करने भारी इच्छा है क्रियायोगी आश्रम भारत वर्षर पृथ्वीर जी परामर्शदाता जी सर्वोदय कर्ता स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती 2009 मसीहा जनवरी मास 23 तारीख यही जगह पदार्पण करते जहाँ आप फटोरे देखुं से महात्मा आई से आमर गुरु से क्रियायोगी मिशन संस्थार अधिकारी तेणु से दिन से वक्तव्य प्रदान करते आशीर्वचन 5-7 मिनिट होता 7 मिनिट भर पाई वर्णना यही जगह दिने समस्त साधु सन्यासी राजनेता कलाकार अभिनेता एवं पूज्य पूजार ये जगह कर लोक हूँ संख्या दृष्टि सब बड़ कथा नुह संख्या दृष्टि बहुत बड़ कथा से प्रति वर्ष यही दिन को भूलू ना प्रति वर्ष यही दिन मुझे निश्चित आसबि सोदर आसे अंतकरण आसे जमी मुझे आसबि तू निश्चित कर तेणु से दिन को मन रखे अपराह 4 घंटा समय आम मन रखी ठीक 7 मिनिट जहाँकि से कार्यक्रम से दिन तुम चली आसी आम से नेताजी जयंती उत्सव करने गाँव आम गंतव्य करूँ गाँव लोक मान अधिवासी मानक पचारू कहले बहुत बड़ कथा आम समस्ते तू कौन आम समस्ते उपस्थित होगा आम छोटिया गाँव समस्त आसतु आ गाँव उन्नति करूँ आम पछरे अच्छु
तेणु जाओ ए प्रकार कर तेणु 5 वर्ष नेताजी जयंती उत्सव 2009 मसीहार आरंभ तेणु आम परिचय कार्यक्रम करने जाऊँ सर्वप्रथम जे आमर नेताजी जयंती उत्सव कमिटी भर आरंभ कराला से आमको परामर्शदाता आमको साहस देवाई जहाँ आदर्श दरकार जहाँ परामर्शदाता दरकार आमर से गोटे स्थिर कलु जे आम अंचल यही सांस्कृतिक सामाजिक अनुष्ठान आमको परामर्श किए देव यही कथा चिंता कर आम अंचल वरिष्ठ आईनजीवी श्रीयुक्त भजवरी करण पाखे पहुंचे से परामर्श दिखती बहुत बढ़िया कथा छतिया गाँ कह आम तो पचर अच्छे तेणु आम गाँव अनुभव रक्षा कर आज पर्यंत नेताजी जयंती उत्सव से होती सभापति सर्वप्रथम 2014 मसीहा चलित इंग्राजी मासर यही नववर्षर अंतिम पर्यायर मुझे आम गाँ तरफ नेताजी जयंती उत्सव कमिटी सर्वप्रथम स्वागत करुँ अभिनंदन करुँ समस्त आनंद कबार पाखापाखि आम गाँव प्रत्येक वर्षर कई ना कई आम गाँव निष्पत्ति अनुसार आम जी लोक मिसिक जी सहित कथबार्ता कर समस्त आग्रह देख प्रति वर्ष कई ना कई नुआ व्यक्ति आसतु आम गाँव में पाद दिंतु आम गाँ टा धन्य हो आम टे देखू बहुत बढ़िया कथा तेणु ए वर्ष नुआ व्यक्ति 2 जन को आम पाइचु से आम अंचल से आई कई नुह से होती आमरी पंचायत आमरी घर आमरी मूल गाँव पुओ से होती अध्यापक क्षीरोद प्रसाद नायक जे होती आमर लोकनाथ महाविद्यालय परिवार अध्यापक आप सबुदिन संवाद कागज ना पढ़ुवे एमसीसी कैंप हो से बात्या विपन्न समय पिला कलेज पिला सहायता लोक मान पढ़ा उद्देश्य हो किसी भी राज्यर विपत्ति हो कि कौन विपत्ति हो से सबले बड़े पिला धरिक आम देखिए आखिरे देखीचु टीवी देखीचु और जहाँकि गंगापुर विडीओ श्रीयुक्त विप्रेचरण बाबू बहुत भल पाती श्रीयुक्त क्षीरोद प्रसाद नायक से प्रकार एक योग्यतम व्यक्ति आम पाई आम गाँव तरफ नेताजी जयंती उत्सव आम पुनः स्वागत करुचु एवं अभिनंदन जनाऊँ छेटिया नेताजी मंडप श्रीयुक्त क्षीरोद बाबू एवं ये गाँव साहित्य समाज संस्कृति को गाँव केवल भूल नहीं किसी साहित्य व्यक्ति को आम जोगाजोग करूँ एवं कई ना कई साहित्य व्यक्ति आसती साहित्य वास्तविक ये राज्यर समृद्ध वास्तविक धन हूँ साहित्य साहित्यर ज्ञान ना तो राज्यर विकास ना तेणु से उत्कल साहित्य समाज गठन कराला उत्कल साहित्य समाज जो होती सभापति उपसभापति आमर ये आप देखुं दाढ़ी टिके होती चषमा पिंधि भोटी मलैंती आप अनुभव करेंगे से कौन जहाँ ये उत्कल साहित्य समाज से उपसभापति श्रीयुक्त देवस्वामी दास खाली ओडिशा हाइकोर्ट वरिष्ठ आईनजीवी ओडिशा हाइकोर्ट वरिष्ठ आईनजीवी श्रीयुक्त देवस्वामी दास से आम गाँव में अच्छा आम स्वागत करुँ आम अंचल से होती व्यक्ति ये ढंकर सारा पीठर जन्ममाटी जो जन्ममाटी से जन्म होती से माटी से धन्य होती उत्कल साहित्य समाज उपसभापति काम सारा प्रदेश में उत्कल साहित्य समाज से गढ़ी करने धुरंधर आम पुनः पुनः समस्त गाँव तरफ नेताजी जयंती कमिटी तरफ स्वागत करूँ ये गाँव जो नेताजी नाम 1000 वर्षर पुराणा कटक सहर नाम नामित एक कॉलेज नेताजी सुभाष बोस मेमोरियल कॉलेज कटक राजा बगीचा अच्छी से राजा बगीचा मेमोरियल नेताजी मेमोरियल कॉलेज से होती डॉक्टर अरुण कुमार दास आम गाँव पुओ गाँव संस्थान से आम नेताजी जयंती उत्सव कमिटी से परामर्शदाता भाव बाहर आमको बहुत साहय कर मंचर अच्छा मोर भ्रातृप्रतिम कनिष्ठ
कनिष्ठ भाग तेणु आम कमिटी तरफ जेहेतु सामूहिक हिसाब से आम बसीचु कार्यक्रम करूँ स्वागत कर ग्राम्य प्रतिनिधि हिसाब से ये गाँव मंच पर मंचर ग्रामर मर्यादा दृष्टि आम जन को बसई था तेणु वर्ष आमर जी बसी आपण समस्त जानते मुझे केवल अतिथि मान परिचय प्रदान करुच्ची से बड़ बड़ भाई से आध्यात्मिक जगतर वास्तविक प्रेरणा दिखती मत से आउ कई नुह आप जानते भट्टीराय नाम हाईस्कल था से हाईस्कल को तैयारी करते तलकुसुम हाईस्कल हेडमास्टर थे आमर बांकी सिटी कॉलेज से दायित्व थे जो अवसर नहीं भुजंग वन बिहारी उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक भाव में श्रीयुक्त रवीन्द्रनाथ दास महाशय आजिकार सम्मानित अतिथि मुझे नेताजी कमिटी उत्सव स्वागत करुच्ची समाज सेवा किसी विपत्ति दुख पड़े से गरीब लोक हो बड़ लोक हो जी आमको साहय करने आगे आसती आम पाख अंचल पाख गाँव लोक आम पड़ोशी रही अतिथि हे ना जी कि पूर्वतन जिला परिषद सदस्य थे से आमर दामोदर ग्रामर यही तीर्थ एक नंबर जिला परिषद जो मेरा पूर्वतन जिला परिषद सदस्य श्रीयुक्त क्षीर प्रसाद भाई स्वागत करते से प्रतिवर्ष आम समय दिखती बहुत बहुत धन्यवाद एवं आप परिचय दौरी सारण भाई से अच्छे सर्वप्रथम जहाँ सकाशे दृष्टि आकर्षण करुचु जहाँ ये मंच सुंदर है जहाँ दांड बहुत मनोरम है एवं जहाँ एत बड़ विशाल आयोजन चली ये सबुति हाँ भी थे कहती सी आम सुख दुखर साथी श्रीयुक्त रवीन्द्रनाथ विधायक से आम गाँव अच्छा कौन धन्यवाद देवी पाखे मैं कृतज्ञ पाखे मैं विनम्र निवेदन करुच्ची से राजनीति में आसतु न आसतु राजनीति में जिते दिन रहतु ना न रहतु किंतु संतोषी मंडप में उद्घोषणा कर परिवार गाँव एवं जीवन उत्तर कामना मैं संतोषी मंडप उत्तर कामना करती श्रीयुक्त भैया से आम संगे रही नेताजी उत्सव कमिटर दायित्व निश्चय आम 4 वर्ष करूँ पट्टावाला को जागुलू सिलिंग करूँ 10,000 टका पट्टावाला लाऊला तेरे चिंता कर विधायक आशा सब पढ़ी आज्ञा देखो केते पट्टावाला आम देवा तेणु अनुमोदन आप सहायता ये सुंदर एक विशाल मंडप तैयारी हम एवं पूर्ण करने दायित्व आपंकर से जार आज पर्यटन से आम सागर अच्छा सहयोग जोटा कि विधायक आम फल उद्घाटन कले श्री संतोष मंडप तेणु आपने देखिले विधायक महाशय अच्छा तेणु मुझे विशेष किसी कथा कहूँ प्रवर्तक विधायक महाशय पहुंचीजे आम अनुष्ठान तरफ नृत्य जयंती उत्सव कमिटी समस्त जो मैंने दूर दूरांत आसी निजर अंचल परिवार व्यक्ति गाँव व्यक्ति परमात्मता भाव समस्त को जोर प्रणाम कर सभा शेष आम गाँव छोटिया छोटिया जो पिला माने अत्यंत परिश्रम कर जानी मु 3 दिन तले गाँव को आसली मु गाँव में नथी विधायक महाशय जो आपण मैंने पिला मत कहते जे पिला कहतु पिला जहाँ जिते सुविधा असुविधा हम मुझे पिला कहे तेणु से पिला कथा को रक्षा कर नेताजी जयंती उत्सव को जितकी सारे परिश्रम कर सार्थक कर पिला बजाई चलती रास्ता पर जो मैंने अच्छा अतिथि मैंने निवेदन करके मंच उपर से जिलार भुआसी थे अच्छा मंच पर आसुँच नेताजी जयंती उत्सव श्रीयुक्त प्रसन्नकर निवेदन करी मंच पर आसवा
ସବୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସଭାପତି ହିସାବରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ କରିବାଟା କେତେ ସମ୍ଭବ ସେସବୁ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଗାଁରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ହିସାବ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଜଣେ ଲେଖା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଏଠିକା ଯେତେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଗାଁ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ହାର ସଂଖ୍ୟା ସେ ଯାହା ଆଜି ଯେଉଁ ଦିନ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜୟନ୍ତୀ 117ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। ଯଦି এই কথাକୁ এই ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷୀ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସ ଏବଂ ବୁଲୁ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ନେତାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ବା ସିଏ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଶପଥ ନେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାର ଅଂଶବିଶେଷ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ତାପରେ ଯେକୌଣସି ସଭା ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼ ହେଉ ସେଥିରେ ଗୋଟାଏ ଆନ୍ତରିକତା ଥିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଏବଂ ସମାଜ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗତି କରୁଛି ଏ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସଭା ସମିତି ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ସଭା ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବା ସଭାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଲୋକ କମିଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି କି ଅମୁକ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ପିଲା ସବୁ ସେଠି ଯୋଉଠି ସେ ଯାହା ଏଥିରେ କୌଣସି ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲିଛି। MLA ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ଆମେ ବସୁଥିଲୁ। ଏଇଠି ସେ କାଠ ପଟା ଦେହରେ ବାଡ଼େଇ କିଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଥିଲା ସେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। MLA ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଠିରୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟିର ସଭାପତି ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଛୋଟିଆ ସଭା ହେଉ ବା ବଡ଼ ସଭା ହେଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କଲେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଏବଂ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ ଲୋକ ନଥିଲେ। ସିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ସେ ତ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ଯେମିତି ବହୁତ ମଣିଷ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଟ ଥିଲା ଅଲଗା। ସିଏ କହୁଥିଲେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କହୁଥିଲେ ଅହିଂସା ନୁହେଁ ଗିଭ୍ ମି ବ୍ଲଡ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଫ୍ରିଡମ୍। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନ ମିଳିଥିଲା ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମତ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମତ ମିଳୁନାହିଁ ସେ ସୁଦୂର ରେଙ୍ଗୁନ ପଳେଇ सम्मान सभापति महोदय, मान्यवर मुख्य अतिथि मान्यवर विधायक पिपुल श्रीयुक्त महोदय, उपस्थित एडवोकेट ओडिशा हाईकोर्ट एडवोकेट वरिष्ठ आईनजीवी बड़ भाई आज शुभ अवसर नेताजी जयंती अवसर विभिन्न आमंत्रण कले सभा को आसवा मोर बहुत कम थे आज 3-4टी सभार अच्छे वक्ता भाव समस्त अनुरोध प्रत्याख्यान कर श्रद्धा स्नेह और आंतरिकतार सह प्रधान पाखक आसिली जानी देखली पूज्य पूजार एक नीति आम अंचल भी विस्तार लाभ कर आज एक पुण्य दिवस ये दिवस अवसर सर्वप्रथम मु जातिर स्वाभिमान पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस पाखे मोर श्रद्धा अंजलि अर्पण करुच्ची एवं पदे 2 पद संक्षिप्त कही चेष्टा कर भारतवर्ष जो सामाजिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र में अवक्षय आसूची
ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃତ୍ୱ ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ମମତା କମି କମି ଆସୁଛି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଜୀବନ ରହିଯାଇଛି କର୍ମବହୁଳ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସବୁବେଳେ ଧାଁ ଧପଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ତା ଭିତରେ এই ସଭା ସମିତିର ଆୟୋଜନ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ବିରାଟ ମହଲ ଚାଲିଛି। ଗାଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ହେଉଛି। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ଫେରୁଛି। ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ ଦେଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଫେରୁଛୁ। ପୁଣି ସେଇ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ପୋଥିଘର ତା ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆଜିଙ୍କର ସେଇ ସଂବିଧାନଟିକୁ ନେଇ ସେତିକି ନେଇ ଯାହା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଗର୍ବିତ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ନେତାଜୀକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ସମ୍ବିଧାନ ଟିକକ ଆମ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଧର୍ମୀ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ସଭାପତି ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ, ଏଠି ଯଦି କିଛି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗାଁ ଗାଁର ଆବାଳ ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟମ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରି ମନ ଭରି ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ପଛରେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା କହିବା ଏବଂ ଶୁଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଏଭଳି ମହୋଦୟଙ୍କର ଅବଦାନର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ କୌଣସି ଅତିଥି ନୁହଁ, ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ପିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସବୁଦିନ ସହଯୋଗ କରି এই অনুষ্ঠানକୁ ନେବାକୁ ସହିତ ମୋତେ ବହୁ ବାରବାର କହନ୍ତି ଯେ ସବୁଯାକ କାମ କ'ଣ ସିଆଡ଼େ କରିବ, ସେଇପଟରେ କରୁଥିବ, ଏପଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରିଛି ସେପଟେ, କାମ ବି ରହୁଛି ସେପଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କୋଡ଼ିନେଟର। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବକ୍ତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମେ କର୍ମଶାଳା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ସେଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ଆଜି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଯତ୍ପୂର୍ବକ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଫାଇଲିଂ ବେଳେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଢ଼ିପାଣି ବେଳେ ହେଉ ବୁଲି ବୁଲି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି। এই ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବିନି। ମୁଁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବି। ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର କର ସେ এই নেতাজি বাবদের কিছু सुस्वागत माननीय सम्मानस्पद सभापति महोदय, आम गण में उपस्थित माननीय विधायक कीर्तन श्रेय गोटे कथा दि जाए अभयदाना वर्णना जहाँ उद्यम आपण मान पक्षरे जो मैंने प्रत्यक्ष भाव में परोक्ष भाव में अनुष्ठान को सभांगीन करने सरसंधान करने आपने समस्ते एठारे अकुंठित चित्तर साहाय्य सहयोग अर्पण कर समस्त साधुवाद दूची। अतीत जिते प्रधान शिक्षक थी डाइल वैदेश्वर उपरा विद्यालय प्रधान शिक्षक भाव में जो कार्यरत थी से एक सुजोग मिलता ग्राम अनुष्ठित होता नेताजी जयंती उत्सव से निराडंबर भाव में उत्सव पालन कर मोर मन हो गाँव प्राथमिक स्कूल तेज जहाँ हो दुई घंटे कहवाई कि सभापति मत निर्देश देते निश्चित भाव में गोटे वरिष्ठ व्यक्तित्व जहाँ बाबद आम आज चर्चा करचे नेताजी बाबद जी आम जाचे मुझे कहना चाहे निश्चित भाव में निर्भीक एवं देशभक्त एवं से कहते मत रक्त दियो मुझे स्वाधीनता देवी यही एक वरिष्ठ व्यक्तित्व बाबद स्मृतिचारण करने आज सारा भारत वर्ष में खाली भारत वर्ष नहीं इंटरनेशनल लेवल में अनेक आर्टिकल जोटा कि आज दृढ़ गर्वित एवं जो मैंने उद्यम अच्छा समस्त को पुणी थे मुझे साधुवाद दूसरी गोटे कथा कहि जड़े भल मनीष हवा जड़े निर्भीक मनीष हवा सचोट मनीष हवा ये जदि आम कर नेताजी जयंती जो उत्सव आज आम पालन करुचे प्रति गोटे निश्चित भाव में एक महत्व रही भल मनीष हेले आम नेताजी स्मृतिचारण कले से पूज्य पूजार आयोजन कले यहाँ ही निश्चित समस्त मार्मिक अभिव्यक्ति रही समस्ते से कार्यधारा परिणत करेंगे। ये अंचल पिला आपण मैंने मुरब्बी मैंने आगे बसुँच विशेष किसी कहार
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନାହିଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏଠି ମୋର ପ୍ରତିଫଳନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଅପଚୟ ନ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ନେଉଛି। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ଏଇଭଳି ଏକ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ, ଶୁଭ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ এইভাবে এক প্রচেষ্টা যদি প্রতি গাঁরে গড়ি উঠিব তাহলে নিশ্চিত ভাবে আমার সামূহিক ভাবে পঞ্চায়েতের উন্নতি হব। আজি সভার অধ্যক্ষ আমার অতি প্রিয় মামু, উপস্থিত মঞ্চ উপরে ক্ষীরোদ বাবু, প্রসন্ন ভাইনা, মোর বড় ভাইনা রবীন্দ্রনা, এমএলএ মহাশয় এবং মোর বন্ধু দেবস্বাম বাবু এবং ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବା କ୍ଷୀରୋଦ ହୋଇଯାଇଛି ପରମହଂସ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ। ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି କିଛି ନା କିଛି ଏଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ଜାନୁଆରୀ 23 ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗମନ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯେହେତୁ ଏକ ମହାମିଳନ ହେଇଛି, ଦୁଇଟି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଛି ଏଠି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ନେତାଜୀ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ପରମହଂସ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ। ଇଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ এই ଉଭୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆମ ଯେଉଁ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସମାଜରେ କହୁଛି ଆଜି ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ସମାଜରେ ଅନେକ ଦିଗ୍ବିଜୟୀମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ମନେ ରଖେନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ମରଣୀୟ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ସମାଜ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପୁରୁଣା ପୃଷ୍ଠାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ପୁରୁଣା ପୃଷ୍ଠାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାନନ୍ଦନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ନମସ୍ୟ। ସେହିପରି ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ୍ୟାଗ ଓ ତପସ୍ୟାର ସେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଏବଂ ସେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ସେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଭାବେ ସ୍ଥିର ବନ୍ଦନୀୟ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ମହାଭାରତ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ମହାଭାରତ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅନେକ ରଥୀ ମହାରଥୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ବିଦୁର ଏମାନେ ଚିର ନମସ୍ୟ। ଏବଂ ମହାଭାରତର ମହାନାୟକ ଦ୍ୱାରକାଧିପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ତାଙ୍କର ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତି, କର୍ତ୍ତନିଷ୍ଠା ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆଜିର ଉତ୍ସବର ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ କ୍ଷୀରୋଦ ବାବୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ପୂଜା ବନବିହାରୀ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। 1995 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା। ସିଏ ଜନତା ଦଳରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ସରକାର ବିଦା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଗୃହ ହେଇଛି ସେ ଗୃହଟା ସେ ସମୟରେ ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ସେବାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଏ ପରମ୍ପରା। ଆଜି ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଖୁବ୍ ସଫଳତା ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ରଖେ, ଏ ମାଟି ସହିତ ମୋର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ। କାରଣ ଦାମୋଦର ପାଟଣା ହେଉଛି ମୋର ମାମୁଁ ଘର ଏବଂ ମୋର ମାମୁଁ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସିଏ ଜଣେ ମିଲିଟାରୀ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣେଲ ମହାପାତ୍ର କୁହାଯାଏ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅରୁଣ ବାବୁ, ଅଜିତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଜେଜେ କୁଣା ଜେଜେ ସେ ପୁରୀର ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପରିବାର ହେଉଛି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିଲିଟାରୀ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ। ସିଏ ନେତାଜୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଫୌଜ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠି ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନେତାଜୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ନେତାଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋ ଅଧ୍ୟାପକ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ କ୍ଷୀରୋଦ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଗବେଷଣା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେତାଜୀଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳନୀୟ କି? ସେ କହିଲେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେତାଜୀଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। ନେତାଜୀ ଯଥାର୍ଥରେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନପ୍ୟାରାଲାଲ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସନ୍ତାନ। ଯେମିତି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ, କୋଣାର୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଟକ ସହର ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ସହର ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କଟକର ପରିଚୟ ନେତାଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତବିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ନେଇକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିକାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପରେ ପରେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର କଥା ପ୍ରଚାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବା ଦିବାକର ଦାସ ପ୍ରାଚୀ ଆଶ୍ରମରୁ ସେ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଭାଇମାନେ ଆସିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଏ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପରେ ପରେ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭଗବତୀ କରଙ୍କ ପାଖକୁ। ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏବଂ ସେ ଗାଁର ସ୍ୱାଭିମାନ ଯେ କେତେ ମହାନ ତାହା ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ।